नमस्कार। शिवलिंग उपरे उपविष्ट करिथिबा बिछा ना ताकू टेकिकी फोपाड़ी हबो ना ताकू चपल रे सेकी हबो। आ से बिछा होचंती नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आम उक्ति नुह, आम मनगढ़ा कथा नुहे। आमको यूट्यूब चैनल ऑफ एयर करिवार नाही। आमको आपणक सहित अधिकारु अधिका जोड़ी हबार अछि। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସହିତ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲେନଦେନର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ନିଜ ପେଜକୁ ସେୟାର କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଡିସଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। आ बाकी जो माने गाली गुलज करूचंती, तर्कठू दूरे अन्य कथा आलोचना करूचंती, वी डोंट केयर फॉर दोज ट्रोल्स। एबे आसीबा मूल कथा। जो शशि थरूर दिने नरेंद्र मोदी को बिछा कहूथिले एवं शिवलिंग उपरे उपविष्ट बिछा जहाको हातरे टेकिकी फोपाड़ी हबनी किंबा चपल रे सेकी हबनी, तार उत्तर रे नरेंद्र मोदी कहूथिले 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। बयस जेतेबेले अतिक्रम हो जाउची, थरूरकर 70 पाखापाखि पहुंचुचंती। आ 4 वर्ष मोदींकर अंततः आयुष अच्छी 75 रिटायरमेंट एज को से अवॉइड कर जाई पारंती बोली आशा करा जाउची। से समय शशि थरूर अति प्रिय वर्तमान नरेंद्र मोदी। आमे हठात मासे आउ 2 दिन पर मासे पूर्व काश्मीर आतंकवादी पहलगाम घटना को से समय शशि थरूर विषय विरोधी दल कांग्रेस सांसद शशि थरूर विषय आलोचना करिवार कारण एही कि जे वर्तमान मोदी सरकार 51 जन राजनेता तादर अधिकांश एमपी 8 जन ब्यूरोक्राट 59 जन को पठाउछंती तमाम विदेश बुलिबे। विदेश बुलिले वैदेशिक नीति आमर सजड़ा हो पाकिस्तान को विदेश रे आतंकवादी देश बोली घोषणा करिवे एवं भारत कहले तो मोदी वर्तमान एवं मोदींकर गड़गड़ा हो जाइथिबा भावमूर्ति पुणी थरे टड़टड़ होकरी ग्राफ ऊपर को उठिबो। एभली एक विचार रे आजिर राजनीति एभली एक विचार संधिक्षण रे पहुंची। जो राजनीति सहित साधारण मनुष्यर रोजगार, साधारण मनुष्यर मनुष्य भलिया बंचिबार अधिकार, शिक्षार अधिकार, स्वास्थ्यर अधिकार, निश्वास रे भल पवन टिके पाइबार अधिकार, शुद्ध पानीय जल पीबार अधिकार, ये समस्त कथा को 11 वर्ष धरी पछकु करिवार जो प्रक्रिया आरंभ होइतिला, से प्रक्रिया ये वर्षे भितरे जो क्षिप्रता आरंभ करिछि, से क्षिप्रतार आउ एक मॉडल आउ एक संधिक्षण होछि एभली विचार। कथा आरंभ होइतिला मासे तळे, आउ 2 दिन पर मासे पूर्व कथा आरंभ होइतिला मासे तळे पहलगाम घटना। आमे आतंकवादी को निपात करिबु। जो 4 जन आतंकवादी आमर निरीह मनीषों को गुली करी मारिथिले तांकू पाताल भितरु ओटारी के आनिबु। ता परवर्ती पर्याय होची आमे पाकिस्तान ऊपर आक्रमण, मीडिया रो रचना होची पाकिस्तान सहित युद्ध। हठात अमेरिकार राष्ट्रपति ट्वीट जे मो मध्यस्थतारे युद्ध बंद हला, 2 जन जाक शांति पाई उद्यम करिवे। प्रत्येक दिन गोटे रू 2टी ट्वीट अमेरिकार राष्ट्रमुख्यंकर बा सर्वदलीय बैठक रे 2 थर बैठक रे नरेंद्र मोदी अनुपस्थिति। नरेंद्र मोदी विदेश गस्त छांट करके फेरुचंती, बिहार जाउचंती, नीतीश कुमार को सहित कुंडा कुंडी हस खुशी कथबार्ता गपसप करुचंती, तमाम नीरव रहुचंती। हठात आसिकी बहुत दिन पर टेलीविजन रे वार्तालाप करुचंती, ना सर्वदलीय बैठक रे निजे उपस्थित रहउचंती, ना पार्लियामेंट रो अधिवेशन डाकुचंती। अर्थात वर्तमान समय रे सरकार जेतिकी भूमिका नहीं चमती बा नरेंद्र मोदी जहा कहिचंती, ये कौनसी कथा सहित वैधानिक अनुबंधन नाही। पार्लियामेंट को गुरुत्व दौ नथिबा, सर्वदलीय बैठक रे निजर उपस्थिति को जाहिर न करी राजनीति उद्देश्य निर्वाचन उद्देश्य मातुथिबा एवं परिशेष रे एभली अवस्था हैला परे निज इच्छा मते विभिन्न दलरु विभिन्न गोटे गोटे लोकों को पठेबा जे जाओ लोकों पैसा रे, लोकों टिकस पैसा रे विदेश बुलिकी आस एवं गोटे भावमूर्ति दियो जे नरेंद्र मोदी पछरे सबु दलर लोक माने छिड़ा होइचंती। ये होउचे तांकर निज पाई आत्म संजीवनी राजनीति। या सहित साधारण लोकर आतंकवाद पीड़ित होइतिबा लोकर एपरिकी भारतीय सेनाबाहिनी
संपर्क केते अछि ताहा वर्तमान समय सर्वाधिक विचार्य। 2008 मसीहा मुंबई आतंकवाद पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को जाइथिले, पार्लियामेंट निजर कथा रखिथिले एवं आतंकवादी मानक 3 दिन भितर आम रास्तार शुआई देथिलु, आम सेनाबाहिनी शुआई देथिला, जनकू परिशेष फांसी दियाला। तापरे गोटे कमिटी कराला, सी कमिटी विश्व को जाई बुझेइला आतंकवादर केते दूर प्रभावित होईची भारत वर्ष। नो डाउट भारत वर्ष गत अंततः 40 वर्ष धरी आतंकवादर सर्वाधिक शिकार होईची। आमे दुई जन पूर्वतन जनक जड़े सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जड़े पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हरइचे आतंकवादी आक्रमण। साधारण लोक सर्वाधिक प्रभावित होउचंती, किंतु आतंकवाद नार जो रणकौशल प्रयोग होउची वर्तमान समय सी समय देखा पड़ो। ये जो मोदी थर्ड टर्म, ये जो आश्राबाड़ी समर्थित सरकार, ये सरकार एक वर्ष से समय भितर पूर्ण हवा जाऊँगी। काले ओडिशा आसबे पुणी नरेंद्र मोदी पालन करने ओडिशा रे महोत्सव पालन करेंगे ओडिशा सरकार, डबल इंजिन सरकार ना, एठी भी गोटे इंजिन। काले ओडिशा आसबे नरेंद्र मोदी से मौका से आड़ तमाम गोटे इवेंट ओरिएंटेशन रे गोटे सरकार चलुची। यह होउची साधारण नागरिक आखि आगे देखा जाउतबा सरकार रो असल जल छवि। 22 तारिख रे गत 22 तारिख रे जब पहलगाम घटना घटुची, राहुल गांधी विरोधी दल नेता राहुल गांधी विदेश गस्त कांट छांट करिकी सीधा आसुचंती, काश्मीर जाउचंती, प्रभावित लोकंक सहित भेटुचंती। नरेंद्र मोदी काश्मीर गले नाही, प्रभावित लोकंकु भेटिले नाही एवं प्रथम थर पई काश्मीर रो जनगण मन जो भली भाबर रास्ता को आसीथिले, लोकंकु सांगेरे नबार जदि आवेग नथिबो, जदि उद्देश्य नथिबो, तेबे जहा हुए ताहा ही घटिची नरेंद्र मोदी पाखरे। एवं जेतेबेले मनुष्य भूल करे गोटिए परे गोटिए परे गोटिए परे गोटिए भूल 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 करी करी जाए, मूल कथा को मूल तर्क को आतंकवादी आक्रमण को पहलगाम घटना को वर्तमान संपूर्ण भाव में पचर रखी दि जाइए। एकमात्र उद्देश्य होउची मु नरेंद्र मोदी ठीक एवं मोर प्रचार कर। या भितर विभिन्न घटना घटुची। प्रथम घटना होउची आमे विश्व समूह को प्रथम थर पई 4 जन आतंकवादी ना मध्य बतई पारिने, तांकू पाताळरू भिड़ी आनिबा बहुत दूरर कथा। लंबा बाट धरिकी घंटा घंटा पाखापाखि 6-7 घंटार रास्ता से माने आसुचंती, अतिक्रम करके लोकंकु हत्या करूचंती एवं खसिकी पळौचंती। ये कथा को आमे देखिले अंगे अंगे अनुभव कले। गत घटना मानकरे भारत वर्ष तार प्रतिशोध बा रिटालिएट जहा को कहा जाउची करबा पूर्वरु विश्व समूह को बुझेबा को चेष्टा करथिला जे आतंकवाद बा पाकिस्तान किभଳି भाबरे आमको आक्रमण करूची। ये समय रे पाकिस्तान पछरे किछि राष्ट्र सीधा सड़क भाबरे छिड़ा है, भारत पछरे किए छिड़ा होचंती एक कथा कहबार उद्देश्य होची नरेंद्र मोदी होचंती एकमात्र प्रधानमंत्री जहांकर शासन काल रे तांको नारे सर्वाधिक भाइराल होइतिबा न्यूज होउची मोदी आज भारत फेरुचंती। गत अध्याय मध्ये आमे कहितिलु विश्व को परिक्रमण करुथिबा सैटेलाइट पर मोदी 11 वर्ष रे सर्वाधिक विश्व परिक्रमण करिसंती। गोटे गोटे राष्ट्र को बारंबार जाइचंती, किंतु आमे पाइचे कोन, कहा पाई जाइचंती। ये सब आलोचनार मध्य वैदेशिक मंत्री जयशंकर जी गोटे कथा कहउचंती जे आमे पाकिस्तान को सूचना देइथिलु जे आमे आतंकवादी गड़ ऊपर आक्रमण करिबु। Part of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that full advantage. प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। भारत सरकार जो कहउचंती आमे सह सह आतंकवादी को निपात करू, सेमाने कोन अपेक्षा करिकि बसिथिले, आमे तांको जणाई देचे आमे जिबु तम घर ऊपर अटैक करिबु, सेमाने अपेक्षा करि बसिथिले आस आम ऊपर आक्रमण कर। अर्थात 100 तथ्य मिछ किंबा जहा वैदेशिक मंत्री कहिसंती ताहा मिछ। तबे मिछर गोटे माया भितरे डिप्लोमेट रिलेशन कूटनैतिक संपर्क छाड़ कूटनैतिक विचार भारत वर्षर कोठी देवालिया हला बळी अनुभूत हेउ कई कहि पारन अतीत रे एमिति हेइछि। यूनाइटेड नेशन मिलित जाति संघ रे प्रतिनिधित्व करिवा पई नरसिंह राव तत्कालीन विरोधी दल नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व रे गोटे टीम पठैथिले यूनाइटेड नेशन रे कहबा पई। ये जो अवस्था वर्तमान चली किए जोगाड़ किए करूचंती किरण रिजिजू। किरण रिजिजू फोन करी कहउचंती कांग्रेस को 4टा नाम मगा जाइथिला, सी 4टा ना जहा को कांग्रेस दला ताको बेखातिर करिकि शशि थरूर को निया गला, सिलेक्शन करा गला।
ଦେଖନ୍ତୁ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନାହିଁ, ଶଶି ଥରୁରଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ନେବାର ଥିଲା ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତ କହୁନାହାନ୍ତି, କଥା ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କୁଆଡେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ନାଁ ପଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଳମାଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ କୌଶଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଢାଲ କରି, ସେନାବାହିନୀକୁ ଢାଲ କରି, ଆମେ ଅତୀତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସେନାବାହିନୀକୁ ଢାଲ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାହଉଛି, ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରିବି। ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଝିରେ ଆସୁଛି, ସେନାବାହିନୀ ମଝିରେ ଆସୁଛି, ଆତଙ୍କବାଦ ନାଁରେ ରାଜନୀତି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନ ପାଇଁ ଯୋଉ କୂଟନୀତି, ଯୋଉ ରଣକୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଫଳ ହେଇଛି। ଗତ ତମାମ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ବୋଲି ହାଲା ହଉଥିଲା, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ଏକ ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ଜୋର ଚାପ ଦେଇକରି କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଫେଲିଓର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ପଛରେ କିଏ ଛିଡା ହେଇଛି? ଇସ୍ରାଏଲ ଛିଡା ହେଇଛି। କେବଳ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କିଛି ଲୋକ ଟିପ ଦେଇକରି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ନଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ କୌଣସି ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି? ସେ ହଉଛି ତାଲିବାନ, ଯିଏ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ବିଶ୍ୱରେ, ଯେ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଇଦଉ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଦେଇଦଉ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିକି ଆମ ପଛରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫଟେଇ ଦେବୁ, ଚାରିଫାଳ କରିଦେବୁ, ଚୁରମାର କରିଦେବୁ, ଆମ ଲୋକ ପାଇବେ କଣ? ଇଏ ତ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡିଆ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଯୋଉ ସାଇରନ ଆର୍ମି ବଜେଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ପ୍ରତି 2 ମିନିଟରେ ମିଡିଆରୁ ସେ ସାଇରନ ମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ମିଡିଆ ଯୋଉ ଇମେଜ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ଇମେଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ବାହାର କରିଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ଯୋଜନାଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଥିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଥିଲା, ମିଡିଆ କେବଳ ତାର ଆୟୁଧ ହେଇକରି କାମ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମିଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି। କିଏ ଯିବେ ଲିଡରସିପ ନେଇକରି? ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ଗୋଲି ମାର, ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ, ନୂଆ ସାଂସଦ, ସିନ୍ଧେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିନ୍ଧେ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକରି ଯିବେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର। ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ହେଉଛି, ଭାରତର ମୁସଲମାନ ମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଗୋଲି ମାରୋ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍, ଆମେ କହିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହୁଏତ ଆମ ଏପିସୋଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମ ଓଡିଶାରୁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯିବେ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାଡାମ ଯିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯିବେ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଶଶି ଥରୁର କଂଗ୍ରେସରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ୱାକଫ ବିଲ୍ ବେଳେ ସେ ଦଳର ମତକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସିଏ ହିଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ଯାହା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ପରି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ମାଇନସ କରିଦେଲେ ନିଜର ପୋଜିସନ ଟିଏ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଶଶି ଥରୁର ତ ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସିଏ ପିକ୍ ହେଲେ, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ପିକ୍ ହେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପିକ୍ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବିଜେଡିରୁ ମାଇନସ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଯଦି ରିପିଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, କାଳେ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ କହିବାରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ପଠାଅ, କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ, ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାନେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମର୍ଥିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କରି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି 25 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳା ଯିବ, ଯୋଉ ଆରୋପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ସେ କାଳେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟିର ନେତା ବୋଧ ହୁଏ ନୀରବ ହେଇଯିବେ। ଇଏ ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାତ ଖାଇଯିବ, ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମାତ ଖୁଆଇ ଦିଆଯିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହଉ ନ ହଉ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଦେଶ ଭିତରେ କାନିମୋଜି। କନିମୋଜି କଣ? କନିମୋଜି ଆଉ ଷ୍ଟାଲିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅସୂୟା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମନୋଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଟିକସ ପଇସା, ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଟିକସ ଦେଇ ଦେଇକି ନୟାନ୍ତ ହେଇସାରିଛି। 50 ଟଙ୍କାର ତେଲକୁ ଡେଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଣୁଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବାଧୁଛି। ପିଲାର ସ୍କୁଲ, ପିଲାର ରୋଜଗାର, ପିଲାର ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି, ଇଏ ସବୁ କଥା ପଛକୁ ରହିଗଲା। ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ଚାକିରି, ଆଙ୍କର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି, ସମସ୍ତ କଥା ପଛକୁ ରହିଗଲା। ଲୋକଙ୍କର କଥାଟା ପଛରେ ରହିଗଲା, ଲୋକଙ୍କ ବିଚାରଟା ପଛରେ ରହିଗଲା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରୁ କରୁ ଆମେ ଲଢେଇ ତିଆରି କଲେଣି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢେଇ କରୁଛି
निजर पोजिशन को किभଳି बजाय रखिबो कारण द्वंद्व भितर रही भारतीय जनता पार्टी एबे मध्य समर्थित सरकार जो भली स्थिति रे ओडिसा रे बिजु जनता दल सेही पाखापाखी नंबर से पाखापाखी स्थिति रे केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी नुआ नैरेटिव नुआ इवेंट निशिकांत दुबे जी भारत वर्ष रे सुप्रीम कोर्ट रे मुख्य को दोषारोप करती ये ही गृह युद्ध पाई दायी सी जीवे जो माने प्रिय जो मानकर सेठी सरकार गोटे बालांसिंग करिवार आवश्यकता अछि निज दल भितर विरोधी दल को मात दबाकू अछि गोटे कौशल पैसा लोकंकर टिकस लोकंकर केवल गोटे इवेंट रो नैरेटिव तैयारी कर ता भितर 11 वर्षर चली चली गत 1 वर्ष को आपण लक्ष्य करंतु कौन से कार्य नहीं सरकार ये जो आतंकवाद है घटना घटिला ये सरकार गोटे आड़ भाव छिड़ा है बरम सरकार को निजर मुह देखा विश्व रे जो कला मोह ओडिशा भारत सरकार लिभेवा पाउडर मारिबा ये निज देश भितर निजर आभ्यंतरीण घटना भितर निजर गणतांत्रिक व्यवस्था भितर आहुरी अलिया आहुरी कर्दमाक्त करवा गोटे ये गोटे विचित्र राजनीति जहाँ को कह जाउछि अमृत काल समय संजीव कुमार झा जी जेडीयू रु से जेडीयू रे अछंती कि बीजेपी रे अछंती मालूम नहीं आसीबा पॉइंट को वर्तमान मूल पॉइंट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अमित शाह गृह मंत्री अजित डोभाल एनएसए रो मुख्य डॉक्टर जयशंकर जी ये जो भूतर 4टी बिंदु भितरे बुलुची वर्तमान रो अवस्था वर्तमान रो व्यवस्था वर्तमान समय ये 4टी बिंदु भितरे कोठी महाकर्षण शक्तिर क्षय घटिनी तो ये 4 बिंदु परस्पर सहित आकर्षण है कि न रही कि विकर्षित अवस्था नहांती तो गृह मंत्री विवृत्ति एजावत आसी नाही नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट डाकू नांती अर्थात से जहाँ कहे ताहा वैधानिक बोली धरा जीव नाही ताकू नै जुक्ति करा जाय परिबो नाही अजित डोभाल जहाँ सिक्यूरीटी विफलता सुरक्षार विफलता जो अजित डोभाल अमित शाह दुए दायी हवा कथा एवं एतिकी लोकंकर हत्यार कारण मुंड को लेकिन इस्तीफा देवा कथा से नीरव रही अतीत आम पुलवामा घटना देखीचे सरकार एजावत कौन से रिपोर्ट आसला ना पाखापाखि आम देखुलु 35 रु 40 भितर मैक्सिमम जी लोक मरी पुलवामा घटना ये घटना नुह से गोटे इलेक्शन को पार कर एक चित्र को आम देखीचे अर्थात लोकंकर रक्त को लोकंकर झाड़ को लोकंकर इमोशन को किभली भाव में खेला जाउची ताकू ये समय बराबर भाव लक्ष्य करने को पड़ो कारण लोक ये जो तंत्र भितर ये जो सिस्टम भितर लोक एक्सक्लूड होचंती अर्थात लोक को टेकिक फोपाड़ दिया जाउची बाहर को ये खेल आमर आमे खेलिबु किंतु कहा जाउची सब सही जजमान मंगल पई सिना सब लोकंक पई काले करा होची अमेरिका नारे चाइना विषय रे पदे कथा कहवा पई आंकर शक्ति नाही चाइना को आम देखीचे तो चाइना आक्रमण करुची आम देश भितर पशुची आमर सैनिक मरुचंती प्रधानमंत्री विवृत्ति दौरान ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है अजब अजब तमाशा अजब का फकीरी है ये 80 थर विदेश यात्रा 8000 कोटी विमान 72 देश भ्रमण मिली कौन ये कथा भारतर लोक पचारे सबुदिन सब लोक तो बोका बना जाए पारिबनी ना कूटनैतिक स्तर में आम कोठी ना कोठी देवालिया है पाकिस्तान दरकार है सर्वदा भोट पाई 11 वर्ष भितर पाकिस्तान सर्वाधिक थर दरकार है मुसलमान को आक्रमण करने मुसलमान को नकली शत्रु भाव में दर्शाइवाई यही 11 वर्ष भितर जहाँ कि इंटरनेशनल वैश्विक स्तर में आम आम कूटनीति आतंकवाद को नहीं पहुंचाई पारि ना पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र भाव में गोटे ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट कंट्री भाव में छिड़ा करने अतीतर जो उद्यम ताकू आम सफल कर बर पाकिस्तान पछरे अमेरिका ठू आरंभ कर विश्व समुदाय सफ्ट बा नरम मनोभाव में प्रथम थर प्रतीयमान होती जहाँकि भारतर वैदेशिक नीतिर एक सर्वादौ विफलता या भितर दुर्नीति कथा भ्रष्टाचार कथा आसब राफेल विमान जहाँ मनमोहन सिंह प्राइस करते 3 गुणा दाम किणिले बा नरेंद्र मोदी किणिले कोर्ट को कहले सहित जातीय स्वार्थ अच्छी सुप्रीम कोर्ट कहले हाँ ठीक अच्छे जातीय स्वार्थ अच्छी जातीय सुरक्षार स्वार्थ अच्छी आम नीरव रही राफेल पोजिशन कौन अर्थात जी हजार हजार कोटी टंका गेचा हो गला लोकंकर पैसा से जो दुर्नीति से जो भ्रष्टाचार ताकू आलोचना करिबार ये समय आवश्यकता गणमाध्यम थिला
କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତମାମ ଯାତ୍ରା ତମାମ ଥିଏଟର ଏଭଳି ଭାବରେ କଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗଳା କରିଦେଲା, ରାତିରେ ଶୁଆଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର କଟ୍ ଟୁ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାର କମନ ମ୍ୟାନ୍, ଆମେ କମନ ମ୍ୟାନ୍, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର 11 ବର୍ଷ କାଳ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତି କରିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ 11 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭୂମିକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ଆଖି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜିଏସଟି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିମୁଦ୍ରାକରଣ, ଯେତିକି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଦର ବୃଦ୍ଧି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ନୂଆ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବା ଭର୍ସେସ ବିକିବା, ବାରମ୍ବାର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇକି ଭାରତର ପରିଚୟକୁ ମଳିନ କରିବା, ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ ନୂଆ ତାଲିବାନ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ନା ଆଉ ଏକ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି କରିବା, ନା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ? ଇଏ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡା ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା, 11 ବର୍ଷ କାଳ ଲୋକ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ହେଇକିରି ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ ନାଁରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଛିଡା କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଟ୍ରୋଲ ଆର୍ମି ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାଇଚାରାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି ନା ଶତ୍ରୁତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି? ଭାତୃତ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି ନା ଶତ୍ରୁତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛି? ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ତମାମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ରାଜନୀତିର ଛତା ତଳେ ସର୍ବାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆଇଏସଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏବେ ଜଣେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, ସେ ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ହରିୟାଣାର ଧରା ହେଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ 5-6 ବାରି ନମାଜ ପଢିବେ, 7-8 ଲୋକ ଦେଖିଲା ମାନେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ନୂଆ ଟ୍ରୋଲ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳରେ ଆମେ ପହଁରିଯିବୁ, ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳରେ ଐକା ସ୍ରୋତ ମାଡ଼ିଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ କମନ ମ୍ୟାନକୁ ଆଟାକ୍ କରିବୁ। ସରକାର ତା ସମର୍ଥନ, କାହାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ କରିବେ, କାହାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯୋଉ ଅଧିକାର, ତାକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରିବେ। ସେଇ ବାଟରେ ମିଡିଆ, ସେଇ ବାଟରେ ପ୍ରଶାସନ, ସେଇ ବାଟରେ ଆଇନ ଚାଲିବ। ତେବେ ଇଏ ଦେଶଟା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କଣ ହବ? ଆମ ପିଲା ନାତି ଏମାନେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ମୋ ଆଗରେ ଆହୁରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇନି କି? ବିଚାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।